sabi mo pilit eh. Pilo dikit abog Marinis nga step. Pila yang kuat? Lima. Dua ra? Masunod na lang bigyan. Ah, to sih. Bisa. Mana yang dibeli ya? Nyata kan? Gas. Sunod na lang kay gamay ko. Sana yun. Paano sih pila yan? Pengawalong dito coba. Sigit siya oh. Suka man. Suka. Boleh no? Hey, Exotic.